उत्तर प्रदेश पलंत रेन पुलिस तेहेन मालदा रेना हबीबपुर खन पेया साइबर कुमरू को अरेस्ट आकाद कोआ बाड़ाई ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ उनको चेतान रे आडी आयमा आफत मेना आकादा आर ओना खातिर तेगे उत्तर प्रदेश पनत रेन पुलिस उनको दोको अरेस्ट आकाद कोआ बाड़ायोग काना उत्तर प्रदेश पनत रेन पुलिस नुंकु पेया साइबर क्रिमिनल अरेस्ट मारांग रे मिद झारखंड पनत रेन साइबर क्रिमिनल को अरेस्ट लेदेया आर उन्नी ठेन खन गे बाड़ाई ᱧᱟᱢ आकाना मालदा हबीबपुर रे नुंकु पेया साइबर कुमरू उकुरे मेना आकाद कोआ आर ओना बाबत तेगे उत्तर प्रदेश पनत रेन पुलिस तेहेन आकवा तुनखी तलाश अभियान तलाते नुंकु पेया साइबर कुमरू दोको अरेस्ट आकाद कोआ। अभी तो 3 आदमी हैं, बाकी भी अन्य विवेचना चले इन्वेस्टिगेशन। साइबर क्राइम से क्या हुआ, मैंने कितना रुपया हुआ, कोई कुछ? कुल 16,78,000 लगभग 17 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई हमारे केस में, और बाकी कई केसों में करीब करोड़ों रुपए की ठगी हुई। ये फ़ोन करके अकाउंट से ट्रांसफ़र करा ली, अकाउंट हैक करके पैसे ट्रांसफ़र करा लिए। वो कहाँ से किया था, उनको कौन से जिला का? प्रयागराज। उसके पास ये सब नहीं बता सकते, अभी 4 मिला है, कोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत कर फिर बताएंगे। जहां बाड़ाई ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ उत्तर प्रदेश पुलिस मालदा हबीबपुर खन पेया साइबर कुमरू को अरेस्ट आकाद कोआ और उनको चेतान रे चेत अभियोग को मेना आकादा से आफत को मेना आकादा नुआ को बाबते आरो जस्ती सही बाड़ाई लागिते इन सारा फोन करे जोपड़ा मेना आकादेया आलेरे रिपोर्टर गौतम पाल। गौतम दा जे 3 জন साइबर क्रिमिनल के ग्रेप्तार करा হয় তাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ রয়েছে? কুকুমনি দেখো, প্রথমে থেকে তোমাকে যেটা বলি যে উত্তর প্রদেশের যে পুলিশ তাদের উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে তাদের এক বাসিন্দা, প্রয়াগরাজ জেলার একটা বাসিন্দা, তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে 16,78,000 টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে সাইবার ক্রাইমের যারা সাইবার ক্রাইম করে সেই দীপক এবং তাদের বিরুদ্ধে। তো এই ঘটনা যখন প্রয়াগরাজ থানায় অভিযোগ দায়ের হয় সেই সময় প্রয়াগরাজ থানার পুলিশ তারা কিন্তু বিভিন্ন সময় অভিযান চালিয়ে ঘটনা তদন্তে নামে এবং তদন্তের নামে তারা কিন্তু ঝাড়খণ্ডের একজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং ঝাড়খণ্ডের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে উত্তর প্রদেশের পুলিশের ক্রাইম সাইবার ক্রাইম শাখা এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিন্তু মালদার 3 জন মালদার বাসিন্দা 3 জন, আশিস মন্ডল, বিশেষ মন্ডল এবং সুজন মন্ডল, এই 3 জন বাসিন্দার খোঁজ পাওয়া যায় যারা এই সাইবার ক্রাইমের সাথে যুক্ত এবং তখন সেই সাথে কিন্তু প্রয়াগরাজ পুলিশ, উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ পুলিশ তারা কিন্তু গতকাল রাতেই এসে পৌঁছায় মালদা শহরে এবং মালদার ইংরেজবাজার থানা এবং হাবিবপুর থানার অফিসারদের সাথে নিয়ে তারা কিন্তু এই বিশ্বজিৎ মন্ডল, আশিস মন্ডল এবং সুজন মন্ডল এই 3 জনকে তারা কিন্তু গ্রেপ্তার করে এবং তাদের কাছে 4টি মোবাইল উদ্ধার করেছে, বাজেয়াপ্ত করেছে এবং তাদেরকে আজকে কিন্তু এই 3 জনকে কিন্তু প্রয়াগরাজ পুলিশ তারা নিয়ে যাচ্ছে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে। সেখানে তাদের কোর্টে তোলা হবে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং এই টাকার হদিশ কোথায় গেল সেই খোঁজখবর নেওয়া হবে। ধন্যবাদ তোমায়। আবো जहां लेका बोन बाड़ाई दाड़े आदा जे उत्तर प्रदेश पोनोत्रे नुंकु जहां पेया साइबर क्रिमिनल को अरेस्ट आकाद कोआ नुंकु उत्तर प्रदेश रेना प्रयागराज रे मित होड़ा बैंक अकाउंट खन 16 लाख खन हो जस्ती काउडी को कुमड़ू आकादा नोंकान आरोप राकाब लेन ताहे काना इना तायम जहां अकाउंट खन टाका कुमड़ू आकाना उनी दो प्रयागराज थाना रे चलाव काते एफआईआर रे दायर ले ताहे काना इना तायम पुलिस आकवा तुनकी तलाश कामी होरा को तोंगे दोहो लेदा आर नुआ घटन बाबते पुइलो झारखंड खन मित हर को अरेस्ट लेदेया आर उनी कुली कुपली तायम गे मालदा हबीबपुर रेन पे होरा नितुम सदर सामांगेना आर होला निदगे उत्तर प्रदेश रेन पुलिस दो सेटल लेना को मालदा बाजारते आर तेहेन उनको दो अरेस्ट काते उत्तर प्रदेश रेना प्रयागराज तेको इदियत कोआ आर गापा अदालत तेको राकाब कोआ नोंकान काथा हो बाड़ाई ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ।